guys again. Like and subscribe. See the next video. The last video today. But I'm gonna make someone. My tikpan ganyan. Pili ka na ganyan. Ay, tubigan na ako. Di mo rin may boses mo. Boses ka ha? Tada! Uy! Ano ba ikaw? Pipicture ako. Uy, wag! May kaka-video. First friend ko. Mayroon pa ako guys. Saglit guys. Okay. This is JM House. 6 na ako, grade 1 na ako. Ay, di na. Okay, like and subscribe. Bye-bye.